আজি মিনিষ্ট্ৰী অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং EIB জৰিয়তে এখন ৱৰ্কশ্বপ কৰা হৈছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ৱৰ্কশ্বপ। ৱৰ্কশ্বপত আজি আমাৰ এটা বিশেষ টপিক লোৱা হৈছিলে, সেইটো হৈছিলে চেঞ্চাছৰ ওপৰত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া হৈছিলে। আপোনালোকে জানেই যে 2 আগষ্টৰ পৰা চেঞ্চাছৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ব। 2 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ আপোনাৰ চেল্ফ এনিমেশ্যনৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু 17 আগষ্টৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ আমাৰ যিটো ঘৰে ঘৰে গৈ যিটো গৃহ গণনা কৰা হ'ব, হাউচ লিষ্টিং অপাৰেশ্যন বুলি কয়, সেই হাউচ লিষ্টিং অপাৰেশ্যনটো কৰা হ'ব। আৰু সেই বিষয়ত আমি আজি মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমি গোটেইখিনি বিতংভাৱে আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা দি গোটেইখিনি কথা প্ৰায় 80,000ৰ ওপৰত বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত চেঞ্চাছৰ কাৰণে। আৰু বিশেষকৈ ইন'মিনেটেড ছুপাৰভাইজাৰ্ছ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে প্ৰায় 84,000 ইন'মিনেটেড ছুপাৰভাইজাৰ্ছ আমি চেঞ্চাছৰ কাৰণে আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ। প্ৰতিটো ঘৰ তেওঁলোকে কভাৰ কৰিব আৰু কোনো কাৰণতে কোনো এটা ঘৰ বা কোনো এটা ব্যক্তি যাতে বাদ নপৰে। আৰু যিটো পপুলেশ্যন এনিমেশ্যন, যিটো একচুৱেল যিটো পপুলেশ্যন কাউণ্ট হ'ব, সেইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 2027 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দুটা ফেজত হ'ব। প্ৰথম ফেজত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজটো আমাৰ 17 আগষ্টৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ হ'ব। তাৰ আগতে ঘৰৰ যিটো গণনা কৰা হ'ব, তাৰ আগতে কিন্তু 15 দিনৰ এটা চেল্ফ এনিমেশ্যন থাকিব, য'ত যিকোনো ব্যক্তিয়ে মোবাইলৰ যোগেদি হওক বা পৰ্টেলৰ যোগেদি তেওঁলোকে নিজৰ গণনাখিনি কৰিব পাৰে। ডেটাখিনি যিখিনি থাকে, ছাপ'জ যিখিনি ডেটা তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ যিখিনি ডেটা কালেক্ট কৰা হ'ব, সেই ডেটাখিনি খুবেই কনফিডেঞ্চিয়েল আমি ৰাখিব, খুবেই কনফিডেঞ্চিয়েল থাকিব। কোনো কাৰণত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ডেটা আমি কাকো শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰ এগ্ৰিগেট ফাইনেলি আমি যিটো এগ্ৰিগেট থাকিব, আমাৰ যিটো তথ্যৰ যিখিনি এগ্ৰিগেট থাকিব, এগ্ৰিগেটখিনি আমি ফাইনেলি পাতিছোঁ। ये वार्ता इसलिए करते हैं कि मीडिया के साथ किसी भी सब्जेक्ट पे गंभीर विचार विमर्श के लिए बैठ करके उस पर चर्चा संवाद कायम करके, जिससे कि नॉट ओनली रिपोर्टिंग, फ्यूचर में भी रिपोर्ट लिखने में मदद मिल सके। तो हम सेंसस जैसे या जो गंभीर विषय होते हैं जिन पर हम सीधे प्रेस वार्ता नहीं कर पाते, तो उस तरह की चीजों के लिए कि जो मीडिया का भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, फ्यूचर में काम आए, आपस में लोगों के कनेक्शंस बने, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट से जब हम दूर से ले आते हैं वक्ता, तो इन सब के उद्देश्य से वार्ता का हम असम में भी कम से कम 25 जगहों पे प्लान कर रहे हैं, इसी तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर के रूरल एरियाज में, और जर्नलिस्टों के साथ PIB को नेटवर्क बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम गुवाहाटी में हमारा ऑफिस है, लेकिन डिब्रूगढ़ में होंगे या किसी भी और शहर में, सिलचर में चले जाइए, वहां के जर्नलिस्ट को PIB से जोड़े रखने और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जो जानकारियां हैं, उन तक पहुंचाने के लिए ये वो भी करने का एक ये माध्यम है वार्ता। इसलिए जगह जगह हम लोग इसको कर रहे हैं कुछ विषयों को। आज का प्रोग्राम तो सेंसस को लेकर के, BIS जो हॉलमार्क का काम करता है कंज्यूमर्स के अवेयरनेस के लिए, उनको लेकर के, और 12 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में ये सब्जेक्ट को लेकर के आज का प्रोग्राम था। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।